Oh guys, guess the logo to ha. Galingan nyo ha. Ready? Ready! Oh, unang logo. Instagram. Tama! Wala. Hindi ka Next. Oh, Bert. M&M. Tama! Hirapan natin. Sige, hirapan natin. Oh, ito. Oh. Dunkin' Donut. Tama! Oh, next. Google! Tama! Amos ka! 5, 4, Mali! Morning. Ito naman. 5, 4, 3, 2. Let's go! Alam ko yan! 5, 4. Samsung yan! Tama! Ito. Next. 5. Wala. Days. Mali! Pringles. Tama! Nakaligtas ah. Oh, ito. Hindi mo alam to. 4, 3, 2, 1. Enjoy. 5, 4. Mitsubishi. Mali! Alam ko yan! Mali! Walang ganun. Noting. Yan. Ginagamit nyo to eh, dati. 3, 2, 1. Alam ko yan! Batchoy. ChatGPT. Tama! Domino's. Tama! Paano pag wala ako mapupukpok? Agugugug. 5, Tesla! Mali! Alam ko yan. 5, 4, 3, 2, mali! Wala na. Madaya, alis ka na, oy! Alis! May galit ah! Puta, hindi ko alam yan. 5, 4, Crown. mali! 2, King. Mali! Mali! Palo ka ngayon! Ay, kung gago sa Willis ka talaga. Queen. Mali! Isob lang meron nito. Rolex! Oh, tama! Tama! Oh, last ha? Last. Galingan mo ha? Alam ko yan. 5, Monster. kulang! Mali! Kulang! Monsters Energy Drink. Tama! Yari ka sa akin bukas. Yari ka sa akin bukas. Nakarami ka. Yari kayo. Napakatalino ko talaga.